Slovenci, dragi, dobrodošli, Bojan Cvjetičanin i Kris Guštin. Bog, dečki. Dobar dan. Otkud vi u Rijeci, što radite ovdje? Pa evo ništa, došli na sladoled i prolazili smo ovdje pored radija, pa rekao hajde da dođemo na intervju. Pa lijepo da ste se javili. Evo. Dobro ste, dobro raspoloženi. Postoji razlog, provešćete komadić ovog ljeta baš ovdje u Hrvatskoj, točnije u Puli. Bliži se jedan spektakularni koncert sa još dvoje izvođača. Publika će poludjeti. Ajde, ko će mi Bojan ili Kris najaviti o čemu govorimo? Znači 7.8. sviramo u Puli u Malobrinskom kazalištu, a ne samo mi, pored nas su i Baby Lasagna i Butch Cassidy, to će biti prvi taki zajednički koncert i lepa atmosfera, bit će lep venue, ja se jako radujem da vidim. Prekrasan prostor, da. I ja mislim da će biti odlično, tako da dođite svi. Moramo da dodamo da imamo još koncert u Trogiru na Kula Festu. Da. Ovo ljeto, jel? Da, ovo ljeto. I to 1.8. ako se ne 1.8. i to će biti naš prvi put u Dalmaciji ikada. Eto, onda su očekivanja, vjerujem, velika. Kad Dalmatinke navale, bit će svega. Ha? Čuli smo svašta. Jel tako? Dobro, o tome sad nećemo. To je za večernji dio programa. Dobro. Može. Dobro, evo, kakvi su onda osjećaji nekako pred ovu mini ljetnu turneju u Hrvatskoj? Nas su ljudi u Hrvatskoj uvijek počastili fenomenalnim koncertima. Svirali smo u Zagrebu, svirali smo u Rijeci, svirali smo u Istri, u Umagu, u Varaždinu i stvarno je uvijek bilo fenomenalno. Tako da tog nekog straha da koncerti ne bi bili vrhunski nema nikako. Jedina stvar koja nas zanima je da li će biti, ne znam, prijatnih 26 stepeni ili možda malo manje prijatnih za Bino 30, ali... Ne znam, sinoć je bilo prijatnih 31 u polnoći, pa ćemo vidjeti. I da li ćemo imati vreme da se idemo kupati između tonske i koncerta. Što Slovenija nema more? Ima more. Ima, ali nije toliko dobar. Ovo je bila provokacija. To je bila čista provokacija. Dobro, ono što sam vas isto tako htjela pitati je, super govorite hrvatski, obično to nije evo slučaj s mladim Slovencima, oni nešto stariji, za njih smo već navikli i slušali su našu glazbu i gledali našu televiziju, bila je tu i bivša država. Dajte, otkrite tajnu tog svog bilingualizma. Pa ja sam morao da naučim, jer ja do 2023. u stvari nisam mnogo pričao. I onda sam nekako osjetio, evo sad ćemo praviti muziku na srpsko-hrvatskom. Dobro bi bilo da nije Bojan, jer Bojan je inače poreklom iz Banja Luke ili iz Balkana. Iz Balkana. Tako? On je Jugoslovenka. Ja sam Jugosloven. On je Jugosloven. Tako da njemu je to mnogo lakše. Ja sam morao da naučim i u stvari tad sam počeo da čitam novine na hrvatskom i... Pod prisilom. Da spomenuo si, Kris, evo tu 2023. to je ona godina koja vas je vinula u zvijezde, jer nakon nastupa na Eurosongu sve je poludjelo. Ja sam nešto starija od vas, pa moram priznati da je to meni bio prvi susret s vama. Uletili ste u godinu kad su naši letovci, jel tako, predstavljali Hrvatsku. Mislim da smo se sa njima snašli u jednoj super kooperativi. Ludi su ko puške. Jako smo se dobro uklopili, puno smo se družili u tim nekim privatnim momentima koje nam je Eurovizija nudila, tako da apsolutno je njihov i show i stav išao na neke druge razine od našeg, tako da je to sve skupa bilo malo, šta bi rekao, i eksplozivnije i intrigantnije, ali ne znam, ja se više iskreno vraćam na činjenicu da su nas oni prihvatili krasno i kad smo došli u Rijeku su došli na naš koncert i šta ja znam, mislim da su nas i oni sa tim nekim svojim ludim komentarima koji su imali o nama u časopisima ovdje u Hrvatskoj predstavili široj javnosti. Ako ne bi bilo možda tih nekih bombastičnih guranja karanfila u guzice i slično, mislim da bi puno manje ljudi zanimalo Kosmo, tako da hvala Let 3. To je ono, prijateljstvo do groba, kao iz vojske, ali nije iz vojske, nego je s Eurosonga, to je to. Tako. Dobro, onda evo pozdravi našim letovcima, tu su negdje među nama u gradu. Evo. Joker Out Band danas nam je gost, točnije Bojan i Kris, najavljujemo i koncert u Puli, ali i nešto ekskluzivno što će zapravo svi čuti tek sutra, ali evo
dečki, hvala što ste nam donijeli tu informaciju. Vidjet ćemo vas vrlo brzo i u Rijeci, bit će to u prosincu ove godine, još ćemo se malo morati strpiti, ali čini mi se da je to otprilike 2 godine od zadnjeg vašeg nastupa ovdje u Pogonu kulture, vraćate se na isto mjesto. Pa možno da tačno 2 godine. Da. I koncert je bio rasprodan, atmosfera je bila sjajna. Publika je bila vruća, nama je bilo na kraju na bini, smo se topili, tako da... Još bih se malo vratila u prošlost, ne tako davno, 6 mjeseci je prošlo od albuma, jel tako, Suvenir Pop. Da. Još ste uvijek u nekakvom zanosu možda predstavljanja singlova, ako to još uvijek postoji među izvođačima sada kada živimo u ovom dobu, postoji da se izbacuju, jel, singlovi jedan po jedan? Postoji, da. Pitanje bi bilo je li uopšte smo u vremenu u kojem se izbacuje albume, ne single. Da. Da, u stvari je zanimljivo da izbaciš album i čak ljudi koji slušaju i prate tvoju muziku, ali nisu najveći fanovi, ne znaju za sve pjesme s albuma, tako da mi recimo kad izbacimo, sad kad smo izbacili muziku za decu sa videospotom, za ogroman procenat ljudi koji nas prate, to je bio kao novi single. Uopšte nisu znali da je dio albuma. Tako da možeš da koristiš singlove s albuma kao novu muziku, iako to nije. Pa sad je najvrućija ta muzika za decu jer je zadnji single koji je bio pušten u obliku i video spota. A inače moram reći da smo sad vidjeli da su se na streamingu već preko 1 miliona digli Šta bih ja, Bluza. Pa naravno i Carpe Diem. Carpe Diem i da dobro prate i Stefani i muzika za decu. Dobro. Da, eto. Tekstove za svoje pjesme pišete na koliko onda jezika? 3. Kako izgleda taj proces kad odlučujete koja će pjesma biti na kojem jeziku? Je li to stvar dogovora, inspiracije, čega? Da, to je stvar inspiracije. U stvari, stvarno smo u zadnje 2 godine doživjeli taj neki 180 stupnjeva okret u životu. I puno smo bili u državama gdje se priča engleski, puno smo bili u državama gdje se priča taj srpsko-hrvatski kako god jezik. Tako da su iskreno i nova iskustva, neke nove misli došle u tim jezicima prirodno meni u glavu i kako je inspiracija došla u tom jeziku sam pjesmu i završio. Bojana, na kojem ti onda najlakše jeziku pisati? Iskreno da kažem, u svim mi je jednako teško pisati. Apsolutno sam najpouzdaniji u slovenskom jeziku, onda odmah iza toga srpsko-hrvatskom. A engleski mi je nekako izlet u neke prostore mozga koje inače u svakodnevnom životu uopšte ne otvaram jer su nije sakriveni. Potrebno, da je. Posegneš za njima u onom trenu kad ti trebaju. Dobro, Kris, onda je suvišno pitati s obzirom da je album evo još uvijek frižak. Pišete li nešto novo? Vjerujem da ste kompletno uronjeni u promociju i ove koncerte koji su pred vama. Ali možda se nešto kuha u glavi. Sad ovako kad te gledam, zamislio si se. Mislim, nešto se kuha, ali za sad u nekom prošlom intervju sam rekao concepts of a plan, tako da sad smo još u fazi gdje sviramo zajedno, kreiramo i onda krajem ljeta ja mislim da ćemo otići u studio da spremimo neki single ili 2 za jesen ove godine, super. Tako da ta će biti nova muzika, do tad je Suvenir Pop još aktualni album i sad je tek dostupan na vinilu, konačno dobili smo LP-ke, tako da ako ko želi jokeroutband.com. Eto, čuli ste, pika vam je točka. Točka, da. Aha. Dobro, momci, osim ovog kupanja među nastupima u Hrvatskoj, hoće li biti malo vremena za nešto kvalitetniji odmor ovog ljeta? Pa evo, ovo ljeto prvo, nakon 3 godine imamo neko vrijeme čak za odmor. Mislim da u julu ćemo imati 14 dana kolektivnog odmora kojeg ćemo više manje svi preživjeti ovdje u Hrvatskoj sa iznimkom Jureta Bubnjara koji sa mopedom ide po cijeloj dužini slovenske granice, znači po slovenskoj granici. Ima neki projekt? Pa to je njegov lični projekt. U stvari svake godine ide sa jednim kolegom sa mopedom okolo, ali ove godine prvi put po granici cijeloj. Super, koliko mu treba da obiđe? Pričali smo prošli put. 14 dana, mislim. Da, 14 dana. To je zato što uzmeće si lagano. Da. Stvari. Pomalo, jel? Pa da. Dobro. A mi ćemo ovdje uživati u moru, u dobroj hrani. Dobro, svako će raditi ono što mu bude gušt, drugim riječima. Nadam se da vas sluša puno vaših fanova, većina je žena, jel tako?
To je neizbježno. Možda pa i u stvari nije. da, Nije. procentualno većina jeste žena, ali uvijek se ta činjenica iskrivi nekako u neki apsurd koji onda ljudi misle da ide u 95% versus 5%, a u stvari ide ne znam za recimo 65 protiv 35 bi bila realna računica. Da, dajte onda neku evo poruku za sve vaše fanove, nešto što bi im band Joker Out htio poručiti. Dragi naši, svi koji nas slušate, hvala vam što nas slušate prvo kao prvo. Puno vas volimo, jedva čekamo da vam dođemo, da vam sviramo. Nadamo se da i u vaš grad, ako nije na listi koncerata trenutno. Uživajte u ovom ljetu, hidrirajte se, mažite se sa kremom za sunčanje. SPF. Gdje su vam kapice? Gdje su vam kapice, gdje vam je sun protection i ništa, volite se i poštujte se. Dobro, i dolazite na koncerte benda Joker Out. Prva prilika, evo ovdje bliže, dakle Pula, Malo rimsko kazalište, 7. kolovoza, a onda ćemo, kad obučemo kape, šalove i duge kapute u prosincu, uživati u pogonu kulture u Rijeci. Mislim da smo više manje obuhvatili sve ono što smo htjeli. Kris, Bojan, ako imate još nešto za dodati, mada pače. Hvala puno. Samo to. Pa, mislim, Skromni došli smo na dečki. sladoled, ovaj intervju je 300% više od toga što smo očekivali. Sladoled više volite voćni ili mliječni? Obično se tako ljudi dijele. Mliječni. Limun. Samo limun. Ništa, Kris, ti si moj par, tebe vodim na sladoled, a Bojana ćemo s ovim limunom ostaviti nekom drugom. Hvala puno Bojanu Cvjetičaninu i Krisu Guštinu iz benda Joker Out. Pozdravite ostale dečke i jedva vas čekamo vidjeti na dijelu. Hvala, vidimo se.